аҷоиб мошин Kia Stinger ки ҳамаи шумо хуб медонед ки аи дар бозор кама ягон дона. имрӯз бо хоҳиши шумо ин мошинро мо сиёмка кардаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. навра то охира тамошо кунед, боварӣ дорам барои ҳамаи шуморо ин мошин маъқул мешавад. ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автолайф. рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин навори якчанд мошинҳои беҳтарин аз мошинбозори Душанбе омода кардаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. навра то охира тамошо кунед, албатта ки дастгириро фаромӯш намекунем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Kia Stinger бародаро соли 2019 тамошо мекунем. аю ман вақт медонем ки камай дар бозор. ана касои намаъқул мешавад. номро якара мемонем, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. марван як салоншон мегирем, салоншон як тамошо кунем. электропакет богиза фула иран. печ хафоз сигелнио абагреф. ҳамагӣ 2000 пробег дора. 20000 пробег дошта. старт-стопай, коробкаш автомат, боркомпютер, климат контрол, ключ контрол, обогрев, лифт. ира $22000 мегӯяд. дар Москва будем, ҳар рӯз тамошо медорем, нархҳоро ҳамин гуфти со омадем, ҳама нархҳо қимаш дар ба худо кор. Не ҳамин якни ду моҳ пеш давай тамошо мекардем. мегӯфтин ира 100 метиҳани, 4 метиҳани раст. хай ин мошина асан қимат. Не и дига, не ҳам мошина ин мисол ядута Hyundai снимат карда гиди я 2 моҳ 3 моҳ пеш Kia снимат карда буди. ҳамаи растчоти ҳавар гирем мерем ё Hyundai ё Kia ами 100-104,000 до мегирем. хеле Hyundai мегири охе. Уна Hyundai чизо чиё? уна Hyundai саната уна хеле растчо. омадем фақат 112 та 115 та кам накадесия. қимат, ман ки растчоти ҳавар гирем, бо ҳамон омадем айрасия $10,000 сомона уже $1000 разница шидистай. دیگه دوجه یگان آدم نیست که بگیم خیلی یا مکار که تو روی که بگیره ماشین کرشی آمده مکه اینجا جمع شده بچه ها کردیم من که بازار میبینیم خیلی وای چی را تماشا کردیم خیلی تغییر میومد هوایی خیلی شدگاه دیگه با یا 2 ماه پیش ارزان ابی موتورش را دهونی ما برادرها تماشا کنین چه خیلی وضع پیشانی کیورا ایو کم یگان تا боша мумкин аст дар бозор. барои як тайга пеш парк равдем, соли кунатараш бидо. ира нархаш $22000 аст. ай қафо мебинем мегӯи Porsche аст. хеле зудаш фазлатар мошина. бародар мега бе номери телефон бимонем, ба ҳам хотир номери телефона намемонем. просто барои нархша фаҳмидан бародаро $22000 аст. лексусҳои GSX 450 бародаро соли 2013 ана свеча хайхтон даесем уҷа танировкаш солома гибрид будаст. амад салон шарк мегирем, салон шама тамошо кунем. электропакет, сиденёш, пеш хафо обогрев. обогрев сидений, коробкаш автомат аст, старт-стоп. ҳарби мотору 4.5 бензин. солои навтар шаё солои кунатар шамон рафтем.
خب نقشه چند سوختی نقشه؟ نقشه چند سوختی؟ 240,000 نمره تلفن تقویمونه؟ 204 56 02 32 240,000 نه؟ با معامله دورا ولی اون مخمخه مزودا بزرگ هرچی نفت و بچه نیده اون مخمخه نه؟ هست کلی واریانت ها داشتی دورا فقط نالیچ برای چه نشون میده؟ این سیونکا کیسه تقویی مخکوب کرده وایا چیه؟ دستگاه زدگی یا نه نشون میده؟ نه یعنی برای سیونکا مرسدس یک کلاس داره کودکوی 211 سالش 2008 японка объеми 7.5 قطعی خب جاتوش 10 ماه دیگه موندگی انا بنزین خالی аванга тонировкаш як 3-4 мاه دیگه هم هست электропакет обогрев автопилот мультиру коробка автомата публик هم дора чиходон нав 178,000 пробег дошта камера хафон кор мекунам شما هم یک کلاسان بسیاره همین سوتا رو شما بکنیم برای شما را نقشه چند سوفتی اکا نقشه؟ 135,000 ولی واریانتو علشی دارم که فقط شما کرد شما هم نورو همونو میشوان 550 56 91 91 زنگ بزنید یکو برای شما را بیشتر معلومات میده و با معامله خوبان دورا خب این یک کمری 6 دیگه ایشان سالش 2019 و با объеме 2,5 Европа. Так. مرام یک سلام شان تماشا میکنیم ایشان هم باردارن старстоп автомат همین авто дора багриф лифт 57,000 пробег дошта ира 34,000 доллар мегам автолайф زنگ بزنید برای شما را بو ارزانان میکنم و باز معامله خوب هم دورایش 34,000 میگن نمرش 93 519 19 00 همین برادر دتا کمی دورا قدمش مفهوم میشه بو ارزانان میکنم مرسدس اس کلاس برادر کوزوفوی 221 سالش 2009 امریکا объеме 55 قطعی بنزین خالی است و 16 لیتر از خود 7 ماه دیگه داکیومنتوش سویچ خیخ کنید بستیم سلام شرق میگیره سلام شما تماشا کنید و 307,000 пробег داره الکتروپاکت در багриф لیفت فول بگیم автопилот бор компютер климат контрол و автомат коробкаш потолокш панорама дорожка решает каша
کسایی دماغون داشتن نمره کسته میتونید زنگ بزنین برای شما را با ارزان میکنن. مقصد چند هست مفتی اکا؟ 190,000 هم نمره همون به شوخانه 989 07 22 و 77 190,000 bu معاملات دوره. کامera خفه کار میکنه.